पेडणे तुयेचे हॉस्पिटल टाइमपास जावन रावला। सायट इन्स्पेक्शना जॉइंट मिटिंगाचो टाइमपास बंद करात। जायना जाल्यार निदान मुळाव्यो सेवा तरी मेळोवन दियात। पेडणेकार गंभीर आसात, भलायकी मंत्र्यानय गंभीर जावचे मांद्रेच्या सरपंचान मागला। जाल्यार ह्या हॉस्पिटलाचे खासगीकरण करून दिल्लीकारांच्या बॉल्सान घालपाचो तर डाव नामू पंच वांगड्यान दुबाव उक्तायला। कथा तुये हॉस्पिटलाची जे तुये नवे हॉस्पिटल बांधला त्या हॉस्पिटलाची कथा जवळजवळ 19पासून 2019 पासून ते आजपर्यंत फक्त प्रत्येक जण येता तो फक्त डिसेंबरान आमी ओपन करता म्हणून सांगून वयता। अजून प्रत्यक्षान कांयच जायना थंय। कितल्याशाच जाणांनी डिसेंबर 3 डिसेंबर घालयले आणि तेच्या उपरांत आता नवे तारखे येवपाक लागल्या। त्यो CM येवन गेल्लो, तेणेंय सांगलेलें की आपण हे जानेवारीन स्टार्ट करता म्हणून। आमकांय दिसलेलें 26 जानेवारीक बी कितें तरी स्टार्ट जातलें म्हणून, पण आमी तेच्या उपरांत रिपोर्ट थंय केलो जाल्यार थंय कांयच नासलेलें। आमी बद्द मार्चान रिपोर्ट परतो केलो आनी परते पळयले जाल्यार तेन्ना सुद्दां हॉस्पिटलाचे भितर कांयच ना, अजून कामच सोंपोंक ना। आनी आमी सांगलेलें की अजून काम कितलेशेच आसा। आता इतले जर काम करून ते करतले जाल्यार फुडली आनी 2-3 वर्सां तरी कशेंच काम जावचें ना। काम जालें म्हण न्हय, परत भितरले इक्विपमेंट्स आसा ते इक्विपमेंट्स इन्स्टॉल करपाक जाय आनी म्हाका दिसना हे जायत बी अशें। आतां पळोवंक गेल्यार सगळे परिस्थिती आहा ती अर्दवट स्थितीन आसा, कांयच ना थंय। म्हणजे आनी 2-3 वर्सां तरी म्हाका दिसना ते हॉस्पिटल स्टार्ट जायत म्हूण। आनी तेतूर करून आतां आमचे मांद्र्याचे सरपंच बाळा नायक हेणेन एक व्हडले हे केल्लेले आसा, स्टेटमेंट केल्लेले आसा। गोंयचे हॉस्पिटल जर जावन गेल्लो हो टायमपास आनी हो जाल्लेलो हे पॉलिटिक्स। हांव परतून एकदां मागता, गोंयचे जे मुख्यमंत्री जावन आसात ते हांगा मिटिंग घेतात, जॉयंट मिटिंग घेतात, सायट इन्स्पेक्शन करता, हो टायमपास तेंच्यांनी बंद करचो। पेडणे तालुका किंवा पेडणे तालुक्यात जितले मांद्रे मतदारसंघ आसा, पेडणे मतदारसंघ आसा, जायते नियर बाय जे तालुकाज आसात तांकां खरोच तेजो फायदो आसा। हांगा लोक कशे त्रास काडटात, हांगा लोकांक हेल्थाचो भरपूर भयंकर परिणाम आसा। आमकां ज्या टायमार आमकां ट्रिटमेंट घेवपाक जाय, जेन्ना खरोच सिरियस पेशंट आसता तो हांगाल्यान पेडण्याच्यान आजिलो धाडटात म्हापसा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान, थंयच्यान बांबोळे धाडटा म्हणसर मध्यंतर खंय तरी तेंचें मरण पावता। तांकां जाय त्या टायमार तांकां टायमींग तांकां थंयसर उपचार मेळना। सो हांव मुख्यमंत्रीक सांगता, हे जे मिटींग हे टायमपास हे पॉलिटिक्स सगळे बंद करा आनी शक्यतो हे पेडणे तालुक्याचेर हो असो अन्याय करूं नाका। तुमी आमकां ग्रँटेड धरतात। हांव खऱ्या अर्थान विश्वजीत राणे जे स्वता हेल्थ मिनिस्टर आसात आनी तेंच्यांनी एज अ हेल्थ मिनिस्टर जेन्ना पळय तेंच्यांनी हे हेल्थ मिनिस्टराची धुरा सांबाळ्ळ्यात, गोंयांत जायते हेल्थाक डेव्हलपमेंट जाला, हेल्थाचे विशय बरे तेंच्यांनी मशिनरीज हाडल्या आनी हेल्थाक लागून तेंच्यांनी खरेंच बरें काम केलां। हांव तेंच्या कडेन मागता की तेंच्यांनी स्वता हांगा येवन ते तुयेंचें हॉस्पिटल आहा ते निरीक्षण करचें, पळोवचें कशें खंय स्टेटस पावला कामाचो। तो हो करता तो करता हेचेर तेचेर घालूं नाका। आनी हे तुमचे जे पॉलिटिकल जे आसा पळय इंटरनल जे तुमकां श्रेय जाय ते तुमी घेयात, पण पेडण्याच्या जनतेक तो न्याय दिया। ते हॉस्पिटल जे आसा पळय ते खऱ्या अर्थान फाटीं तुमकां आमी सांगला की हो जितली पळय 2017 पासून ते हॉस्पिटल रेडी आसा, पण जे भितर बेजीक कितें जाय, इन्फ्रास्ट्रक्चर जाय आनी कितें तरी गोश्टी जाय ते आयज 7 वर्सां जाले। तुमी तारीख पे तारीख, आयज जातलें ओपनिंग, फाल्यां जातलें ओपनिंग, पण ज्या 7 वर्सांत कितले मरण पावल्या पळय त्यांची सगळ्यांची तुमकां हाय लागतली। तुम्ही जे मनीस खेळटात जे सिरियस घेवंक ना, तुम्ही सांगल्यार स्वता की जसे GMC हॉस्पिटल गोवा मेडिकल कॉलेज तेचे एक विंग म्हटल्यार तुमी हांगासर, आमी ते विंग नाका, ते तुमी सादारण एक थोडे डॉक्टर्स हाडात आनी जे कितें बेजीक आसा पळय तेच आमकां दिया ट्रिटमेंट। पेडणे तुयेचे सरकारी हॉस्पिटल हे नाजूक दुखण्यावरी जावन रावला। 7 वर्सां आदी पेडणेकारांक व्हडली आशा दाखयत येव करतले आनी तेव करतले अशें मंत्र्यान सांगिल्ले, पण अजूनय भलायकी खाते, भलायकी यंत्रणा आनी मुळावी सेवाय दिवपाक पावले ना। हे विशीं पेडणेकार तिडक उक्तायत आयल्यात। आता तर तांकां वेगळोच दुबाव येवपाक लागला। गोंयांत तशें घडटा तर खरें। आयकात निलेश नायकाचो दुबाव। 2021 सालान 9 ऑक्टोबर दिसा
आमचे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतान हेच ते हॉस्पिटल जेचे इनॉग्रेशन केल्लेले आनी लेटर ऑन मागीर एक हांगासर एक धाकटेशें डायलिसीस सेंटर चालू आसलेलें. तेज्या उपरांत हे पॉलिटिकलांक फक्त विजिटींग डेस्टिनेशन जाल्लेलें आसा. फक्त येयात, विजीट करात आनी 2 शब्द उलयात आनी वचात. म्हटल्यार आजून मेरेन हेजेर एक सुद्दां कसलें काम जावंक ना कसले तेजेर म्हाका दिसता फायल फुडें वचोंक ना. आतां आयज हांगासर येवपाक मेन कारण म्हणजे गेले जे पावसाळी अधिवेशन जाल्लेलें 2023 तेन्ना आमच्या आमदारान माननीय श्री जीत आरोलकर यांच्या प्रश्नाक एक उत्तर दिताना मुख्यमंत्रीन सांगलेलें की डिसेंबर 2023 पयलीं चालू करता. आतां हे दुसरें पावसाळें अधिवेशन येयल्लेलें आसा आनी म्हाज्या म्हायती प्रमाणे आजून GSIDCन हे कोणाक हँडओवरूच दिवंक ना जे कन्सर्न डिपार्टमेंटाक दिवंक जाय ते. सो हेजें भवितव्य कितें तें सारकें कळना, स्पश्ट जायना. दुसरें म्हणटात की जेन्ना आरोग्य मंत्रीन हांगासर येवन पळोवपाचें आनी कितें घेवपाचें अपडेट, जेन्ना मुख्यमंत्री अधिवेशनान जेन्ना एक स्टेटमेंट दिता तेन्ना तो स्टेटमेंट तेणी जो दिल्लो की डिसेंबर 23 चालू करता, म्हाका दिसता तेन्ना तेका आमच्या मुख्यमंत्रीक कोणीन तरी चुकीची म्हायती दिल्या आसल्या कारणान तेणी तो स्टेटमेंट दिले आसतलो. आनी जर म्हायती तेका ती चुकीची दिवंक ना आनी जर खरी म्हायती दिल्ली आसतना जर सुद्दां स्टेटमेंट दिलो जाल्यार म्हाका दिसता आरोग्य जे डिपार्टमेंट आसा तांकां हेचे पडलेलेच ना. फक्त आमकां पेडणेकारांक आतां भंय कितें जाला, जसो एक इंडोर स्टेडियम काडलो आनी एक हेका दिलो प्रायवेट सेक्टराक काडून चलोवपाक. एक्चुअली तो केल्लो पेडण्याच्या लोकांक खातीर, म्हटल्यार काडलो आनी कोणाक तरी भाड्याक दिल्लो आसा. तसो आतां भंय जाला की खूब जाणांची मैत्री वाडलेली आसा दिल्लीकारांची. सो तांकां खूश करपाक लागून हे जर हॉस्पिटल तेंच्या खिशांत घातले जाल्यार आमचें कशें कितें हांगासले लोकांचे, ज्या कारणाक लागून हे पार्सेकर सरान जेन्ना त्या टायमार हे फुडलें विजन दवरून सामान्य मनशाक एक बरें आरोग्य मेळोंक जाय म्हणून हे हॉस्पिटल सुरवात केल्ली. गोवा 365 खातीर संदीप कामोलकार, जवाहर बर्वे आनी भक्ती पै बाळगी.